Okay, so in John chapter 20, Entonces en Juan capítulo 20, now when we last left the life of Jesus, la última vez que visitamos la vida de Jesús, Jesus was buried in the tomb. Jesús estaba enterrado en el sepulcro. Do you remember when we looked at that together? ¿Se acuerdan cuando lo vimos juntos eso? Nicodemus and Joseph of Arimathea, Nicodemos y Joseph de Arimatea they took Jesus down from the cross bajaron a Jesús de la cruz and put his body in the tomb. y pusieron su cuerpo en el sepulcro. Then the stone was rolled over the entrance. Luego la piedra la movieron para tapar la entrada. Darkness fell upon the land, La oscuridad cayó sobre la tierra and they all went home. y todos se fueron a su casa. Then the Sabbath day came. Luego el sábado llegó And the first opportunity after the Sabbath day, y la primera oportunidad después del sábado, Mary Magdalene is going to come to the tomb. María Magdalena se dispone a ir al sepulcro. That's where we pick it up here starting in chapter 20. Es ahí donde lo estamos recogiendo en este día. Vamos a empezar allí. Verses 1 and 2. El verso 1 y el 2. And as our practice, I'm just going to read the verse in English and we'll put the Spanish translation up on the screen. Nomás lo voy a leer yo y van a poner la traducción en español en la televisión. Now, on the first day of the week, Mary Magdalene went to the tomb early while it was still dark and saw that the stone had been taken away from the tomb. Then she ran and came to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved and said to them, "They've taken away the Lord out of the tomb and we do not know where they have laid him." Mary Magdalene and at least two other women came to the tomb very early. María Magdalena y por lo menos dos mujeres más vinieron al sepulcro bien temprano en la mañana. It's kind of interesting that John only tells us about Mary Magdalene. Es interesante cómo no nada más nos habla Juan acerca de María Magdalena. Where other gospels tell us that it was other women with Mary. Cuando hay otros evangelios que nos mencionan a otras dos mujeres que vivan con ella. But John is trying to tell the account as simply as he can. Pero Juan está tratando de de contarnos la historia lo más simplemente posible. So Mary comes to the tomb very early, Entonces viene María Magdalena tempranito a la tumba, carrying with her different things to help prepare the body of Jesus for burial. trayendo muchas cosas para preparar el cuerpo de Jesús para el sepulcro. They would use spices and ointments, Usaban especias y aceites. things that were kind of like sticky lotions that you would wipe on somebody. Muchas lociones como pegajositas, así que para untarlo con eso. And Joseph and Nicodemus did the best they could, Y José y Nicodemos hicieron lo mejor que pudieron. but they were men and they always kind of mess jobs like that up. Pero eran hombres y nunca el hombre hace lo mismo de la misma forma que la mujer. Yeah? Yeah? Okay, Yeah, plus they that's didn't have true. much time. Y además no tenían suficiente tiempo. So the women are going to come along and fix the job that the men kind of messed up. Entonces las mujeres van a venir a componer lo que los hombres no hicieron perfectamente bien. So as they come along to do this, Y cuando ellas vienen a hacer eso, they come and notice that the stone is rolled away from the tomb door. vienen y se dan cuenta cuando se acercan que la piedra está recorrida And who noticed de la this? entrada. It was Mary Magdalene. Y si ve esto, fue María Magdalena. Now, what do we know about this woman? ¿Qué sabemos de esta mujer? Well, we know where she was from. ¿Sabemos de dónde era? She was from the village of Magdala. Era de la villa de Magdalá, That's right on the shore of the Sea of Galilee. que es en la playa del mar de Galilea. Okay, we know that. Eso lo sabemos. What else do we know about her? ¿Qué más sabemos acerca de ella? We know that she was possessed with 7 demons until Jesus set her free. Sabemos que ella había sido poseída por 7 demonios hasta que Jesús la liberó de esos demonios. That's pretty amazing, isn't it? Eso es increíble, ¿no? That Jesus set her free not from 1, not from 3, not from 5 demons, Que Jesús la liberó no de 1, ni de 2, ni de 3 demonios, but from 7 demons. pero de 7 demonios. Look at what it says in Mark chapter 16, verse 9. Mira lo que dice en Marcos 16, He 9. appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast 7 demons. Apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Now, I think that Mary had a special fear that Jesus was dead for good. Yo creo que María Magdalena tenía un temor especial de que Jesús ya había muerto para siempre. The living Jesus set her free from 7 demons. Jesús cuando vivía la liberó de los 7 demonios. I wonder if she thought, now that Jesus is dead, are those demons going to come back?
yo me imagino que ella pensaba, ahora que Jesús ya murió, ¿será que esos 7 demonios van a regresar? I wonder if a special fear didn't come into Mary's life as long as she thought that Jesus was dead. Me pregunto si un temor especial llegó a su vida cuando supo que él estaba muerto. But please notice this. Pero por favor note esto. She wasn't expecting that Jesus would rise from the dead at all. Pero mire esto, ella no estaba esperando que Jesús se levantara de los muertos para nada. When she sees that the stone is rolled away, Cuando ella va y ve que la piedra se ha recorrido and somehow she knows that the body isn't in there, y que sabe que el cuerpo debe estar ahí, she runs back and tells the disciples, corre y le dice a los discípulos, somebody stole the body. alguien se robó el cuerpo. She didn't run back and say, he rose from the dead. Ella no corrió y dijo, él ya se levantó de los muertos. She was only thinking that somebody had stolen the body. Ella nomás pensaba, alguien se lo robó. So she tells the disciples this. Entonces va y le dice a los discípulos esto. And 2 of the disciples said, we got to check this out. Y 2 de los discípulos dicen, vamos a ver. Peter and John. Pedro y Juan. Look at verses 3 and 4. Mire el verso 3 y el 4. Peter therefore went out and the other disciple and were going to the tomb. So they both ran together, and the other disciple outran Peter and came to the tomb first. Now notice this. They both hear the news and they run to the tomb. Mire eso, los 2 oyen al mismo tiempo la noticia y corren a la tumba. They're running as fast as they can. They have to find out what happened to the body of Jesus. Van corriendo tan rápido como pueden. Tienen que saber qué pasó con el cuerpo de Jesús. Please understand, they were not expecting him to rise from the dead. Por favor, entienda que ellos no estaban esperando que iban a encontrarse con que se había levantado de los muertos. They just want to know what happened to the body. Ellos querían saber qué pasó con el cuerpo. They ran as fast as they could, Corrieron tan pronto como pudieron, tan rápido como pudieron. but John ran faster. Pero Juan corría más rápido. I want you to notice something. Quiero que se dé cuenta de esto. John is humble enough that he won't name himself in the verse. Déjeme decirle que Juan era tan humilde que no mencionó su nombre en el versículo. He just calls himself the other disciple. Nomás se llama el otro discípulo, así mismo. But he's proud enough to tell us, I beat Peter to the tomb. Pero es suficientemente orgulloso para decir, yo le gané. Tradition tells us that Peter was 10 or 15 or 20 years older than John. La tradición dice que Pedro era más joven. Peter Was 10 or 15 years older than John. 10 o 15 años más viejo que Juan. So you could just say, I beat the old man there, the young kid. Yo le gané a ese So John viejo. and Peter eventually get to the tomb. Entonces Juan y Pedro eventualmente llegan a la tumba. And notice this, what happens in verse 5. Y vea eso que pasa en el verso 5. Okay, now I'm going to read verses 5 through 10, and then we're just going to walk through it again, piece by piece. Voy a leer del 5 al 10 y después vamos a caminar despacito, pieza por pieza. Ready for this? ¿Está listo para esto? And he, stooping down and looking in, saw the linen cloths lying there, yet he did not go in. Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb. And he saw the linen cloths lying there, and the handkerchief that had been around his head, not lying with the linen cloths, but folded together in a place by itself. And the other disciple who came to the tomb first went in also, and he saw and believed. For as yet they did not know the scripture that he must rise again from the dead. Then the disciples went away again to their own homes. Look at verse 5. It tells you what happens first. Mire el verso 5, le dice primero lo que pasa primero. John gets to the tomb first, and it says that he stooped down and looked in. Dice que Juan llega primero a la tumba And what did he see? y que se inclina para ver lo que hay adentro del sepulcro. What did he see? ¿Y qué es lo que vio? He saw the grave clothes of Jesus remaining in the tomb. Y vio los lienzos de sepulcro de Jesús que estaban estaban donde estaba él. He didn't go in, he just poked his head into the tomb. No entró, nomás asomó la cabeza en el sepulcro y vio lo que había. Now, it's a little hard to describe what these tombs were like. Es un poco difícil describir cómo eran estos sepulcros. It was carved into solid rock. Era grabado en piedra sólida. But this was limestone, which is kind of a soft kind of rock to chisel out. Pero esta piedra era como de limestone, es como porosa. Okay, good. So they had carved out this tomb, and actually it was like a tomb with two compartments to it.
Esa tumba tenía como 2 compartimientos en ella. There was an entryway. Había un pasillo para entrar. And again, we're basing this on what a rich man's tomb would be like in the ancient world. Y estamos basando esto en, en la forma como sería la tumba de un hombre rico en el tiempo antiguo. There's a small door, Hay una puertita pequeña, maybe 4 feet high and 2 feet wide. como de 4 pies de alto y 2 de ancho. You crawl through the door, and there's a small room, Usted se agacha y después hay un cuartito and then a side room. y luego una salita chiquita a un lado. And in the side room, there is a shelf or maybe 2 where they would lay a body or maybe even 2 bodies. Y ahí había como una mesa donde ponían un cuerpo o 2 cuerpos a veces. Because a tomb like this would be typically for a family. Porque esa tumba era típicamente para una familia. And they would bury multiple family members in the same tomb. Y ellos enterraban a múltiples miembros de la familia en la misma tumba. And then when the body decomposed, they would put the remaining bones and such in a box. Y cuando ya se descomponía el cuerpo, ponían los huesos en una caja. Leave the box in the tomb, Dejaban la caja en la tumba. and then it would be available for another person in the family to be buried in there. Y luego entonces estaba dispuesta la tumba para enterrar a otro miembro de la familia. John looks in through the opening. Viene Juan y se asoma en la tumba. Can you imagine how fast his heart is beating? ¿Se imagina qué rápido su corazón latía? What's he going to see in there? ¿Qué cosa va a ver allí? And he sees the grave clothes, Y ve los lienzos de muerto. and then he wonders, where's the body of Jesus? Y dice, ¿dónde está el cuerpo de Jesús? I mean, maybe the body of Jesus is still in the tomb. Tal vez el cuerpo de Jesús está todavía en la tumba. Maybe some terrible person has come and in an act of vandalism has ripped open the grave clothes of Jesus and desecrated his body. Tal vez algún vándalo, un criminal vino y se llevó el cuerpo y hizo todo esto aquí, se lo llevó. So John says, I'm not going in there. Y entonces Juan dice, yo no voy a entrar. I don't know what's going on in that room, but I'm not going in. Yo no sé qué está pasando aquí, pero yo no voy a entrar. Finally, Peter catches up. Finalmente, Pedro sí lo hace. Now, if John's heart was beating fast, Si su corazón de Juan estaba latiendo rápido, Peter was about to have a heart attack. Pedro iba a tener un ataque al corazón. He's like, Estaba, his face is red. su cara estaba He's roja. been trying to catch up to John. Estaba tratando de alcanzar a Juan. And look at what Peter does. Y mire lo que hace Pedro. Peter goes right into the tomb. Pedro entra derechito a la tumba. Step aside, kid. I'm going in. Hazte a un lado, niño, yo voy a entrar. Verse 6, then Simon Peter came following him and went into the tomb. Entonces Simón Pedro vino después de él y entró en la tumba. And then verse 6 it says, he saw the linen cloths lying there. Y luego dice allí que él vio los lienzos de sepulcro ahí en ese lugar. The original text tells us that when Peter went in there, he saw and he carefully looked at the grave clothes. El texto nos dice que cuando él llegó, él entró y cuidadosamente vio las vestiduras. And what he saw there blew his mind. Y lo que vio lo sorprendió. Because the grave clothes weren't all torn up and in a pile. Porque las ropas, los lienzos no estaban arrugados y hechos bola o apilados juntos. No, they were very orderly in their arrangement. No, estaban arreglados ordenadamente. They were in their same shape and folds. Estaba en la misma forma y en la misma forma. You could see what had been wrapped around the body. Usted podía ver que había un cuerpo que estaban envolviendo. It seems that when they wrapped the body, they would go from the neck down and wrap strips around the body. Se ve como cuando empiezan a envolver el cuerpo, empiezan del cuello y empiezan a envolverlo para abajo con los lienzos. And then they do a separate wrapping around the head, like a turban or something. Y luego hacen uno como turbante para separadamente envolver la cabeza. So he sees it all right there. There's the part that was in the body. There's the part that was on the head. So ve allí está los lienzos que iban en el cuerpo y aquí los que iban en la cabeza. The grave clothes are there as if the body was still in them, but the body was gone. Los lienzos tenían la forma del cuerpo, pero el cuerpo ya no estaba. It was as if the body of Jesus just evaporated out of
those grave clothes. Era como si el cuerpo de Jesús se hubiera evaporado y los lienzos hubieran quedado con la forma de su cuerpo. Now that's something you don't see every day. Bueno, eso es algo que usted no ve todos los días, ¿verdad? And instantly Peter said, there's something very strange going on here. Instantáneamente él dijo, hay algo muy raro que está pasando aquí. First of all, the body's not there. Para empezar, el cuerpo no está ahí. You can see that the body's not there. That's very plain. Usted puede ver que el cuerpo no está ahí, está todo. And they weren't removed in any violent way, the grave clothes. Y no fue arrancado en una forma violenta. In other words, they were there in a very orderly way, as if the body had just disappeared. Pues estaba ahí todo en orden, pero el cuerpo no estaba. Now Peter looked at it and just said, man, that's very strange. Pero dice, lo ve y mira, oye, eso está muy raro. Then John said, well, if Peter went and looked, I'm going to go in and look. Y dice, bueno, si él no quiere entrar, yo voy a entrar, dijo Pedro. He went in also. Juan. Look what it says in verse 8. The other disciple went in also, and he saw and believed. Entonces el otro discípulo que llegó entró al sepulcro y también vio y creyó. And in the original language, it says something like this. En el lenguaje original dice algo así. He did not see just to examine, Él no vio solamente para examinar, but he saw and understood. pero vio y entendió. And then it says he believed. Y luego dice, y él creyó. What did he believe? ¿Qué fue lo que creyó? He believed that Jesus had risen from the dead. Creyó que Jesucristo había levantado de los muertos. Now, this is amazing Mire, esto es increíble, because everybody else among those very first believers, porque todos los demás de esos primeros creyentes que había entonces, everyone else believed because they saw the risen Jesus. todos ellos creyeron porque ellos vieron a Jesús, a Jesús resucitado. But John was unique. Pero Juan era único. John believed because he saw the grave clothes in the tomb in their curious arrangement. Y Juan creyó porque vio a la tumba y los lienzos ahí en la forma del cuerpo. Por eso creyó él. He believed before he ever even saw the risen Jesus. Él creyó antes de que él lo viera personalmente. And apparently he came to faith in this before Peter did. Y aparentemente él vino a creer en su fe antes de que Pedro creyera. Now, isn't that kind of funny again from Eso- John, the guy who wrote the gospel? Eso no es raro también de Juan, que fue el que escribió el evangelio. I was the first one to the tomb by foot, Yo fui el primero que llegó a la tumba a pie and I was the first one to come to faith at the tomb also. y fue el primero que creyó por fe. Peter, you're in second place again, is what he's trying Pero to say. tú estás en segundo lugar otra vez. Eso es lo que quiso decir. Okay, but notice this. Pero vea esto, note esto. Verse 9 says, for as yet they did not know the scripture that he must rise again from the dead. Let me see. What is the verse 9? Verse 9. Okay. Porque ellos todavía no conocían las escrituras que él debe resucitar de entre los muertos. So John was persuaded that Jesus rose from the dead, Entonces, él estaba persuadido de que él se había levantado de los muertos, but he didn't connect it to the rest of the scriptures. pero no se conectó con el resto de las escrituras. Now, I find this interesting. He knew the fact of the resurrection, but he didn't yet know the meaning of the resurrection. Esto es lo que pasó, que él entendió la resurrección, pero no encontró el significado de la resurrección. You know, there's a difference between the two, isn't there? Hay una gran diferencia entre los dos, ¿no lo cree? You can know that something's true, that it really happened, Usted puede creer que algo es verdadero y que sí pasó, but not know what the significance of it is, what it means. y no saber qué significa o cuál es el significado de eso. And I hope that you know the fact of the resurrection of Jesus. Y yo espero que usted sepa el hecho de la resurrección de Jesús. And look, it is a fact. Mire, es un hecho. It's a fact whether you believe it or not. Es un hecho que él resucitó, si usted lo cree o I si no got lo news for cree. you. He really rose from the dead. Tengo noticias para usted. Él de verdad se levantó de los muertos. Now you can deny it. You can say, well, I don't believe it. Usted puede decir, yo no lo creo, no lo creo. But it still happened. Lo puede negar, pero todavía pasó. I mean, it happened in time, in space, in history. Pasó en tiempo, en espacio y en historia. Sometimes we talk about, I know Jesus lives because he lives inside my heart.
A veces decimos, yo sé que Jesús vive porque Él vive adentro de mi corazón. Now, I want Jesus to live inside your heart, Yo quiero que Él viva dentro de tu corazón. but he lives whether or not he lives in your heart or not. Pero Él vive aunque no esté o no esté en tu corazón. He rose from the dead. Él se levantó de los muertos. Okay, that's the fact of the resurrection. Ese es el hecho de la resurrección. But what does it mean? ¿Pero qué significa? Well, I could go on and on about this. Yo puedo seguir hablando de esto. How much time do you have tonight, Ruth? Of all you want. Okay, good. Well, let me just list 4 or 5 things about the meaning of the resurrection. Déjenme decir 4 o 5 cosas acerca de la resurrección. Okay, the first thing that the resurrection of Jesus means is that it means that he is who he said he was. El primer hecho de la resurrección es que significa que Jesús era quien Él dijo que era. Isn't that obvious? ¿Eso no es obvio? He said he was God. Él dijo que Él era Dios. That's a pretty big claim to make, don't you think? Esa es una declaración bien importante, ¿no lo cree? And if you're going to claim to be God, you better be able to back it up. Y si usted va a decir que usted es Dios, más vale que usted lo muestre. Jesus could back it up. Jesús pudo mostrarlo. The resurrection says, when I say I'm God, this is what Jesus would say, I can prove it. I rose from the dead. La resurrección dice, cuando yo diga que soy Dios, yo lo puedo probar. Y lo probó con la resurrección. The resurrection also means that those who are his people will also rise from the dead. Lo que quiere decir también que aquellos que son su gente también se levantarán de los muertos. The Bible says that the resurrection of Jesus is a model for our own resurrection. La Biblia dice que la resurrección de Jesús es un modelo para nuestra propia resurrección. That he was the first one to be resurrected, and then all his people will be after. Que fue el primero y su gente vendrá después. This is very precious to us as believers. Eso es precioso para nosotros como creyentes. We do not have to fear death. Nosotros no debemos de tener miedo a la muerte. In the past weeks, we've had some dear people die in our congregation. En las semanas pasadas hemos tenido gente muy querida en nuestra congregación que ha muerto. A few other we know are very near death. Otros que conocemos están bien cerca de la muerte. And it's wonderful to see believers who are ready to die. Y es bien bonito ver creyentes que están listos para morir. They're not afraid. No tienen miedo de They morir. know that being with Jesus is their reward, that they will be resurrected. Saben que estar con Jesús es su recompensa. Most of the time when I do a funeral, I say some lines from the Anglican Book of Prayer. Cuando yo hago servicio funerario, leo unos versos de un libro angelicano. And in this book of prayer, it gives the form of service for a funeral. Y en este libro de oración le da una forma de servicio para un funeral. And they say something like this. Y ellos le dicen algo como esto. We commit the body of our brother or sister to the ground. Cometemos el cuerpo de nuestro hermano a la tierra. Ashes to ashes, dust to dust. Cenizas a las cenizas y el polvo al polvo. In sure and certain hope of the resurrection. En una segura y cierta esperanza en la resurrección. Every time I say those lines, just something hits me in my heart. Cada vez que digo esas líneas, algo me pega aquí en el corazón. In sure and certain hope of the resurrection. En una segura esperanza y certeza de la resurrección. It's as if Jesus says to all his followers, Es como si Jesús le dice a todos sus seguidores, I am raised from the dead. If you are in me, you will rise also. yo me levanté de los muertos, si tú estás en mí, te levantarás también. That's a second thing the resurrection Esta es means. el segundo significado de la resurrección. The resurrection means that God will transform these bodies of ours. La resurrección también significa que Dios transformará estos cuerpos de nosotros. The body of Jesus, when he rose from the dead, was different than his physical body that he had on this earth. El cuerpo de Jesús cuando él se levantó de los muertos era diferente del cuerpo que tenía antes, But it was connected to it. pero estaba conectado con él. It's a little hard to explain. Es un poquito difícil de explicar. It wasn't exactly the same, but it was connected to it. No era exactamente el mismo, pero estaba conectado con él. The bodies we have in resurrection in heaven, Los cuerpos que tendremos nosotros en resurrección en el cielo
It's going to be connected to the body you have right now, Va a tener que estar conectado con el cuerpo que tiene ahora, but it'll be the best body ever. pero será el mejor cuerpo que usted haya tenido nunca. Finally, we'll all get to see each other at our best. Finalmente nos vamos a ver todos en lo mejor que podamos. Oh, that's good news, Pastor. It is good news. That's good news. I wonder how old we'll all be in heaven. Quisiera saber qué tan viejos seremos nosotros la edad que tendremos cuando estemos en el cielo. What do you think? How old are we going to be in heaven? ¿Qué cree usted? ¿Qué edad nos tendremos cuando estemos en el cielo? I had one guy tell me this, that he thought that in heaven we'd all be 10 years old. Tengo un amigo que me dijo que en el cielo todos vamos a tener 10 años. Didn't Jesus say that the kingdom of God belongs to children? ¿No dijo Jesús que el reino de Dios pertenece a los niños? And God admit that would mean heaven would be a lot of fun. Y eso significa que el cielo va a ser bien divertido. So I don't know. It'll be interesting when we get there. No sé, va a ser interesante cuando lleguemos ahí. The resurrection also means La resurrección también significa that God has ultimately demonstrated his power. que el Señor ha demostrado todo su poder. What do I mean by that? ¿Qué quiero decir con eso? The cross is the ultimate demonstration of God's love. Que la cruz es la gran demostración He can't del amor de Dios. He can't give a greater demonstration of that. No puede dar una demostración más grande que esa. But the empty tomb or the resurrection is the greatest demonstration of his power. Pero la tumba vacía es la gran demostración de su poder. And this is what we need, isn't it? Y eso es lo que necesitamos, ¿no es cierto? We need a God of such great love Necesitamos un Dios de gran amor, who also has the power to help us in our need. pero que también tenga el poder de ayudarnos en nuestras necesidades. We can take great confidence in the power of Jesus Christ. Podemos tener confianza en el poder de Jesucristo. It's a power greater than sin and a power greater than death. Es un poder más grande que el pecado y más grande que la muerte. One more thing on what the resurrection means. Una cosa más del significado de la The resurrección. resurrection means that the payment Jesus made on the cross was accepted by God the Father. Significa que el pago que Jesucristo pagó en la cruz fue aceptado. When Jesus died on the cross, his last words were, "It is finished." Cuando él murió en la cruz, él dijo, the exact words he said, ¿ha terminado? ¿Ha terminado? No. Well, I know the exact word, but I can't remember that. Okay, that's it. Okay, ha terminado. Okay, now, the idea behind those words in the original is paid in full. La idea de esas palabras quiere decir pagado en total. Ha consumado, así es consumado. Before he died, Jesus says, "I paid it all. It's paid in full." Antes de morir, él dijo, está pagado todo completo. Now, I'm going to simplify this more than I should, Voy a simplificar esto un poquito más de lo but think of it in que these debo. terms. Pero piense en esos términos. Okay, if you buy a car and you're paying it off on a loan, Si usted está pagando compra un carro y lo está pagando en un préstamo en pagos, is it wonderful to be able to say, "Paid in full, I paid it off"? podríamos decir, lo pagué todo completo. Isn't that great to be able to pay it off? ¿No es maravilloso cuando usted termina de pagarlo y ya paga el último pago y ya terminó? You know what's even better? ¿Sabe qué es mejor? Is when the bank says you paid it off. Es mejor cuando el banco le dice que ya lo pagó. And they actually send you the letter that says it's paid in full. Y cuando le mandan la carta que dice, está pagado completo. It's one thing to make the payment. Una cosa es hacer el pago. It's another thing to get the paper that proves you made the payment. Otra cosa es recibir el papel que le da la prueba de que usted ya pagó. Okay, think of it this way. Piénselo de esta forma. The cross is the payment. La cruz es el pago, The empty tomb is the receipt. la tumba es el recibo. And that's what we can do Y eso when es the lo que podemos devil hacer. comes against us. Cuando el demonio viene en contra de nosotros, We can put in his face not only the payment, but also the receipt. nosotros podemos poner en su cara no solamente el pago, sino también el recibo. The resurrection proves that the payment was accepted by God. La resurrección prueba que el pago fue aceptado por Dios. Now, again, to this point, John understood the fact of the resurrection, but not the meaning of it. Entonces, revisamos que Juan entendió
la resurrección, pero no el significado. But he had not yet seen the resurrected Jesus. Pero no había visto todavía a Cristo resucitado. No, that's where we come back to Mary Magdalene. Es ahí donde nosotros regresamos a María Magdalena. Look at verse 11. Mire el verso 11. But Mary stood outside the tomb weeping, and as she wept, she stooped down and looked into the tomb. And she saw two angels in white sitting, one at the head and the other at the feet, where the body of Jesus had lain. Then they said to her, "Woman, why are you weeping?" She said to them, "Because they've taken away my Lord, and I do not know where they have laid him." Now think of Mary being right there at the tomb. Piense María Magdalena ahí en la tumba, en el sepulcro. She's crying, weeping. Está llorando, muy triste. Where's Jesus? ¿Dónde está Jesús? He's gone. Se fue. Peter and John go back to wherever they were staying. Ellos regresaron ahí donde estaban. They walked right by, crying Mary. Pasaron cerca de los dos apóstoles, pasaron por donde estaba llorando María Magdalena. Aren't you going to stop and comfort this poor weeping woman? ¿No te pararías tú para consolar a una mujer que está llorando? No, we got our own problems to think about. No, nosotros tenemos nuestros problemas propios de que See you preocuparnos. later, Mary of Magdalene. Nos vemos pronto, María. Oh, she keeps Ay, crying. she está llorando, continúa llorando. But when they leave, she says, well, they looked in the tomb. I might as well look in the tomb. Y cuando ellos se van, ella dijo, bueno, ellos vieron en la tumba, yo por qué voy a ir a verla también. But in the time in between their leaving the tomb and her going in, Y en el tiempo en lo que ellos se iban, entre que ellos se iban y ella iba a ver la tumba, which might have only been a minute, que pudo haber sido un minuto, something changed in the tomb. algo cambió en la tumba. Two angels sat in there. Dos ángeles se sentaron allí. Do you see what it says there in verse 12? ¿Ve lo que dice en el verso 12? She saw two angels in white sitting. Ella vio dos ángeles vestidos de blanco sentados allí. Now, who was Mary looking for? ¿A quién buscaba María? Was she looking for angels? ¿Estaba buscando ángeles? She was looking for Jesus. Ella buscaba a Jesús. She was seeking after Jesus. Estaba buscándolo a él. And isn't it wonderful that she's so focused on seeking after Jesus? Y no es interesante que está tan enfocada buscando a Jesús She doesn't even care about the angels. que no le importan los dos ángeles. She doesn't go, wow, there's two angels in here. Ella no dijo, hay dos ángeles allí. See, the angels don't even have to tell her what they almost always have to tell everybody else. Los ángeles casi nunca tienen que decirle a ella lo que tienen que decirle a todo el mundo. Okay, you guys know from the Bible, whenever angels speak to people, Ustedes saben que cuando los ángeles, de acuerdo en la Biblia, cuando los ángeles hablan con las what do they personas, almost always say first? cuando ellos hablan, ¿qué es lo que dicen primero? Or fear not. Don't no, be afraid. No tengas miedo. Why do angels have to say that first? Porque tienen que decir eso ellos siempre. Because everybody's like, ha, it's angels. Porque la gente se asusta de ver a los ángeles. Mary's looking inside the tomb. Y María Magdalena baja y ve la tumba. Oh, there's a couple of angels. Oh, hay dos ángeles. Who cares? ¿Qué importa? I want Jesus. Yo quiero a Jesús. Isn't that a beautiful heart? ¿Ese no es un corazón hermoso? You know, sometimes people are running after every spiritual kind of weirdness or experience. La gente anda siempre corriendo detrás de toda cosa rara espiritual. Listen, they need to focus like a laser beam on seeking after Jesus. Ellos tienen que enfocarse como un rayo láser en Jesús solamente. Wouldn't it be amazing if an angel appeared to you? ¿No sería maravilloso que un ángel se te apareciera? Okay, Mr. Angel, that's great. Where's Jesus? Está bien, señor ángel. ¿Dónde está Jesús? That's who I'm really interested in. Eso es en lo que estoy interesado yo. So the angels carry on a very normal conversation with Mary. So, los ángeles platican una conversación con María. Why are you crying, lady? ¿Por qué llora, señora? Because they've taken away my Lord and I don't know where they put him. Porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo pusieron. It hasn't even entered into Mary's mind that Jesus is risen from the dead. Todavía no le ha entrado ni siquiera en la cabeza de que Él ya ha resucitado de los muertos. Now look what happens starting in verse 14. Y mire lo que pasa empezando el verso 14. Now when she had said this, she turned around and saw Jesus standing there, and she did not know that it was Jesus. Y cuando- Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?" She, supposing him to be the gardener, said to him, "Sir, if you've carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away." Jesus said to her, "Mary." She turned and said to him, "Rabboni," which is to say, teacher.
Verse 14 says that she turned around. El verso 14 dice que ella volteó. Some very old commentators believe that the angels motioned to her, like, turn around, there's somebody beside you. Los comentadores antiguos tienen esta idea de que los ángeles le dijeron a ella una señal con la mano de que volteara para atrás. So Mary's like backing out of the tomb. Lo vea usted a María que se está regresando para atrás en la tumba. Maybe the angels go, yeah, behind you, look behind you. Y ellos le siguen diciendo, detrás de ti, mira She detrás turns de around ti. and there's a guy standing right in front of her. Y ella voltea y hay un hombre ahí, parado mero enfrente de And you see ella. what it says in verse 14? Y ve lo que dice en el verso 14. She did not know that it was Jesus. Ella no se dio cuenta que era Jesús. Now there's two things that I want us to draw from that. Quiero que usted saque dos cosas de aquí. The first thing we draw from it La primera cosa is that it's strange that many people, when they saw the resurrected Jesus, they didn't recognize him immediately. que la mayoría de las personas que vieron a Jesucristo resucitado no lo reconocieron inmediatamente. The disciples on the road to Emmaus, Los discípulos que iban en el camino tampoco lo reconocieron. they didn't recognize Jesus immediately. Ellos no lo reconocieron inmediatamente. There's a couple other instances also. Hay otras instancias en que no lo reconocieron We, también. we say, why wouldn't they recognize him immediately? Pero decimos, ¿por qué no lo reconocieron inmediatamente? Some people think that that was a spiritual thing. Algunas personas piensan que era algo espiritual, That in some spiritual sense their eyes were blinded. que en cierta forma su espíritu estaba ciego. Maybe, Tal vez. but it's also possible that the face of Jesus was kind of disfigured from all the beating he had suffered in his crucifixion. Pero es posible que también la cara de Jesús había sido desfigurada por los golpes que había recibido. I mean, you can imagine that the face of Jesus was beaten up pretty badly. Usted puede imaginarse que la cara de Jesús estaba completamente desfigurada de los golpes. And if he still had the piercing in his hands, Y todavía tenía el clavo, el orificio del clavo atravesado en sus manos. if he still had the wound in his side, Y si todavía tenía la herida en su costado, maybe his face looked a little different. tal vez su cara también se veía diferente. Now, some people say, no, I don't want to think about that. Algunas gentes dicen, no, yo no quiero pensar en eso. When I get to heaven, I want to see Jesus, beautiful Jesus, just like I've seen in the paintings. Cuando yo llegue al cielo, yo quiero ver a Jesús hermoso como se ve en las pinturas. Listen, Jesus is going to be beautiful when you get to heaven. Mire, Jesucristo va a estar hermoso cuando usted llegue al cielo. And if his face shows the marks of the price he paid for you, that'll be even more beautiful to you. Y si su cara muestra los golpes que él pasó por usted, eso será más hermoso todavía. So just notice, this happened a few times that they didn't immediately notice it was Jesus. Quiero que sepa esto, que eso pasó varias veces que no lo reconocieron. But the second thing to notice, Pero la segunda cosa que notaron, you can be right in the presence of the resurrected Jesus and not recognize him. que usted puede estar mero en la presencia del Jesús resucitado y no reconocerlo. You know, sometimes people experience that at church. Algunas personas experimentan eso aquí en la iglesia. A believer and an unbeliever can come together at church. Un creyente y un no creyente pueden entrar juntos en esta iglesia. And for one of it's like, yes, Jesus is here. The presence of Jesus is here. Praise the Lord. Y uno puede decir, alabado sea el Señor, la presencia del Señor está aquí. And the other one says, I didn't feel Y anything. otro dice, yo no sentí nada. I don't think Jesus is here at all. Yo no creo que Jesús está aquí. Now, does it mean Jesus wasn't there? ¿Y eso significa que Jesús no estaba allí? No, it means that if you don't believe, you can be right in the presence of the resurrected Jesus and not know it. Quiere decir que si usted no cree, que su fe no es grande, usted puede estar enfrente de Él, en su presencia, y no reconocerlo, no sentirlo. Now, if that's the case, what do you need? Si eso es el caso, ¿qué es lo que necesita? You need to realize that Jesus is calling out to you and he'll call your name. Tiene que darse cuenta de que Jesús está llamándolo y está llamándolo por su nombre. Notice how it went between Peter and Mary here. Excuse me, Jesus and Mary. Mire la conversación entre Jesús y María. Jesus, I don't know if he's just being, I don't know if he's teasing Mary here or what. Yo no sé si Jesús estaba bromeando con María o qué. But he asked Mary, woman, why are you weeping? Whom are you seeking? Y él le pregunta, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Like Jesus didn't know, Como si Jesús no supiera a quién buscaba. but he asked the question. Pero le pregunta eso. And she just says, Sir, I'm just looking for the guy who is in this tomb. And if you know where he is,
I'll pick him up and carry him wherever I need to take him. Señor, yo ando buscando al que murió aquí en esta tumba. Si tú sabes dónde está, dime dónde está y yo lo cargo y me lo llevo. Isn't that sweet? Eso no es hermoso, no es Now, lindo. look, we don't have a photograph of Mary Magdalene. Nosotros no tenemos una foto de María Magdalena. And maybe she was a big, strong woman. Tal vez era una mujer bien fuerte y bien grande. Who knows? No sabemos. But we don't think of her that way, do we? Pero nosotros no pensamos de ella así. We think of little sweet Mary Magdalene. Nosotros pensamos de María Magdalena como una mujer pequeña y dulce. And not many little sweet women can pick up a full-grown man, especially all packed in burial stuff, and carry him around. Y una mujer pequeña y dulce no puede cargar a un hombre muerto con todas las vestiduras y los lienzos que le ponen de funeral. Mary's not even thinking of that. Pero María no está pensando en eso. Just tell me where he is. I'll pick him up and take him wherever he's got to go. Él nomás dime dónde está y yo lo recojo y yo me lo llevo. And then what does Jesus say? ¿Y entonces qué dice Jesús? Verse 16, Jesus preaches a sermon with one word. Y el verso 16, él recita una predicación de una palabra. What was the one word? ¿Cuál fue esa palabra? Mary. Mary. He just said it to her, and the tone, the voice, whatever it was, instantly she knew this was Jesus. Cuando él dijo María, el tono, el acento, ella inmediatamente supo quién era él, que era Jesús. And she says, Rabboni, which means teacher, master. Y él le dijo, Raboni, maestro. And what happened next? ¿Y qué fue lo que pasó después? Well, look at verses 17 and 18. Mire el verso 17 y 18. Jesus said to her, do not cling to me, for I have not yet ascended to my Father, but go to my brethren and say to them, I am ascending to my Father and to your Father, and to my God and your God. Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord and that he had spoken these things to her. Now notice, first he says, Mary. Note, primero él dice, María. That one word meant everything to her. Esa palabra única significaba todo para ella. She was seeking after Jesus. She so wanted to find him. Ella buscaba a Jesús y buscó dónde encontrarlo. And then Jesus met her in the way that would connect, the way that would make sense for her. Y entonces ella encontró a Jesús y se conectó con ella en la forma en que tenía sentido que lo hiciera. And it changed everything. Y cambió todo. Listen, if you don't believe that Jesus is risen from the dead, Mire, si usted no cree que Jesucristo ha resucitado de los muertos, I invite you to pray a prayer. yo le invito a que usted Just diga say esa this. oración. Just Diga say, esto. Jesus, if you're real and you're risen from the dead, Dígale, Jesús, si tú eres real y de verdad resucitaste de los muertos, then reveal yourself to me in a way I can understand. entonces revélate a mí en una forma en que yo pueda entenderlo. You pray that prayer and mean it in your heart, Usted ora esa oración y lo siente en su corazón you better hang on. y Because I don't know when but Jesus will answer that prayer. agárrese, porque yo no sé cuándo, pero Jesús va a contestar esa oración. Maybe he'll do it immediately, maybe he'll take a few days or a few weeks. Tal vez él lo va a hacer inmediatamente, se tarda 2 días o unas semanas. But when the time is right, Jesus will Pero reveal cuando el himself. tiempo esté maduro, él va a hacerlo. So he revealed himself to Mary, So, él se revela a María and then the next words he says to her are, do not cling to me. y las siguientes palabras donde le dice, no te aferres a mí. Now, you know what he really was saying there? ¿Sabe qué le estaba diciendo ahí? And I don't know, maybe it's better translation in the Spanish than in the English. No sé, a lo mejor hay una mejor traducción en español que en el inglés. But what he was really saying is, don't hold on to me. Lo que estaba diciendo es, no te afiances de mí. Do you realize what Mary did to Jesus? ¿Se da cuenta lo que hizo María Jesús? When she said, Rabboni, Cuando él le dijo, maestro, she grabbed onto him and hugged him with a death grip. él corrió y lo abrazó, I lost you once, I'm never going to let go of you again. como diciendo, te perdí una vez, pero jamás te perderé. I'm so happy that you're alive, Jesus. It Estoy means tan everything to me. feliz de que hayas regresado. And look, I can't prove it, but I think Jesus probably said it laughing. Y no lo puedo probar, pero yo creo que Jesucristo lo dijo riéndose. Mary, you're going to have to let go of me.
María, yo creo que vas a tener que soltarme. I do have to ascend to heaven, before too long. Yo todavía tengo que subir al cielo antes de que pase mucho tiempo. You can't hold on to me and keep me down on this earth forever. No puedes abrazarme y detenerme aquí en esta tierra más tiempo. But can you just see the scene in your mind? Mary with tears streaming down her face. Jesus, I have you. Puede ver esta imagen de María llorando y feliz y diciendo te tengo. And then Jesus gave her a very unique privilege. Entonces Jesús le dio un privilegio único. What was the privilege? ¿Cuál fue ese privilegio? Not only to be the first person to see the resurrected Jesus. No solamente ser la primera persona que vio a Jesús resucitado. That's pretty cool, isn't it? Eso está bien, muy bonito, ¿no? I mean, what was her qualification? ¿Cuál era en qué forma estaba ella calificada para hacerlo? Jesus cast 7 demons out of me? Él me sacó 7 demonios. Oh, good. You're at the front of the line now. Entonces tú estás al principio de la línea. I mean, she just loved Jesus a lot. Ella solamente sabemos que ella lo amaba mucho. And so Jesus says to her, okay, I'm going to make you the first one that I show myself to. Okay, entonces él piensa, tú vas a ser la primera que me va a ver. And I'm going to make you the first messenger of my resurrection. Y te voy a hacer la mensajera número 1 de mi resurrección. That's a pretty high privilege, don't you think? Ese es un privilegio bien alto, ¿no cree usted? And Jesus said, no, Mary, you're the one to do that. Y el Jesús dice, no, So María, notice tú eres la que lo vas a what hacer. he said to her in verse 17. ¿Y qué le dice en el verso 17? Go to my brethren and say to them. Ve con mis hermanos y diles lo que has Go visto. tell my brethren. Ve y diles a ellos. They need to hear that I am risen from the dead. Mis hermanos necesitan saber que me he levantado de los muertos. Now look at the word that he uses there. Vea la palabra que él usa ahí. Go and tell who? Ve y diles a quién. You know what's interesting about that? ¿Sabe qué es interesante de esa palabra? Okay, lots of times when I read the Gospels, I'm happy that I'm not Jesus. Muchas veces que leo el Evangelio me alegro de no ser Jesús. If I was Jesus, I would have said something like this. Porque si yo fuera Jesús, yo dijera algo así. Go tell those weasels, those losers who failed me at the moment of my crucifixion, you go tell them that I'm alive and I'm looking for them. Ve y busca a esos perdedores, malvados, traicioneros, papas fritas, que me traicionaron y que me dejaron allí ser crucificado. Didn't Jesus have every right to say that to them? ¿No tenía él todo el derecho de decir eso? Now Jesus says, you go tell my brethren that Y él I'm dice, alive. ve a decirle a mis hermanos. We're all in the same family. Todos estamos en la misma familia. We are in the family of resurrection. Estamos en la familia de la resurrección. Isn't that beautiful? ¿No es eso hermoso? We go all over the world. We share from culture to culture. We have a common family, the family of Jesus' resurrection. Vamos a todo el mundo y vamos en cultura y cultura, pero somos de la misma familia compartiendo la palabra de Jesucristo. No, I'm so bad. I'm so messed up. It doesn't matter if you're messed up so much that you have 7 demons. No, tú puedes decir, no, yo estoy echado a perder, yo estoy muy mal. Y dice, no importa que tengas 7 demonios. No. Put your trust in the resurrected Jesus. You can come into his family. Pon tu confianza en el Jesús resucitado y puedes venir a él. No. I turned my back on Jesus. I should have made a stand for him, but I rejected him. No, yo lo he rechazado, le he dado la espalda, no, yo no lo merezco. No. Put your trust in the resurrected Jesus. You can come into his No, family. yo digo, pon tu confianza en él y él en el Jesús resucitado. Isn't that a beautiful message Jesus gives to us? ¿No es un precioso mensaje que nos da Jesucristo aquí? All right, that's where we have to end it here tonight. Pues ahí es donde vamos a tener que terminar hoy. Next week, we pick it up for the rest of John chapter 20. La próxima semana vamos a empezar en Juan 20. But isn't it wonderful to know that Jesus is risen from the dead? ¿No es hermoso saber que Jesucristo en efectivo se levantó de los muertos? Isn't it great to know it more than just on Easter Sunday? Que es bonito saberlo un día, más veces que solamente en el día de Pascua. This is the great truth that we have. Esta es la verdad, la gran verdad que nosotros tenemos. So, Father, thank you for your word. Padre, te damos gracias por tu palabra. And I pray that you'd help us all to experience
Y te pido que nos ayudes a todos nosotros a the experimentar power of Jesus' resurrection. el poder de la resurrección de Jesús. And I pray, Lord, that you would help each one of us Y yo oro, Jesús, que a cada uno de nosotros to hear your voice calling to us pueda oír tu voz llamándonos a nosotros in whatever is the best way for us to hear it. en la forma mejor en que nosotros debamos de oírla. We thank you for it, Lord, and we praise you in Jesus' name. Te damos gracias por eso y te alabamos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.